exercise for skills 6 to 8. Akumulasi dari skill 6 sampai 8. 6 sampai 8 ini kita membahas tentang klausa, multiple clauses, skill 6 tentang coordinate connectorsnya. Ingat ada and, but, or, so, and yet. Polanya kalau. Nah ini and, but, or, so, and yet. Coordinate connectornya selalu di tengah dan sebelumnya selalu ada koma. Jadi beda dengan skill-skill selanjutnya. Kalau yang lain, kalau di tengah, coordinate connectornya di tengah malah tanpa koma. Nah khusus and, but, or, so, yet, dihafal ya, and, but, or, so, yet, itu polanya subject verb, koma, coordinate connector, subject verb. Ingat kembali kalau coordinate connector and, but, or, so, and yet di tengah dan ada koma. Oke, 2 klausa. Lanjut untuk skill 7 sama 2 klausa juga. 2 klausa tapi khusus adverb time and cause. Time and cause ini di tengah tanpa koma. Di tengah tanpa koma. Konektornya di depan baru ada koma. Untuk kosakatanya bisa dicek kembali ke tabel masing-masing. Untuk 8, skill 8, adverb konektor yang lain selain time and cause, tapi secara grammar sama. Posisinya sama jika di tengah tanpa koma, jika di depan ada koma. Subject verb hanya ada catatan sedikit, sering ya, often, sering untuk kontras konektor. Jadi jangan juga langsung menilai salah jika melihat contrast adverb connector, karena bisa saja jika menggunakan contrast adverb connector di konektornya di tengah dan ada koma. Seperti contoh berikut ini, konektornya di tengah malah ada koma, jadi bisa seperti and, but, so, or, yet. Coordinate connector. Nah, kita cek kembali, kita latihan di exercise berikut ini. Rule-nya sama, subject once, verb twice, circle the connectors. Selalu. Oke. Nomor 1, until connector. Registrar makes a comma, you must stay. So this sentence is correct. Terus yang kedua ada or, the bill can be paid. Nah, ini seharusnya kenapa ada konektor di depan? Salah ya, kita langsung saja sudah ada subject verb, sudah tidak perlu konektor. Paling kalau mau ini tidak diperlukan, jadi tinggal dihilangkan. Paling kalau mau the bills can be paid by mail or by the first of the month. Oh no, karena maknanya beda ya, by mail dengan surat, dan by the first of the month. Awal bulan. Jadi ini caranya, ini waktunya. Oke, jadi or ini tidak diperlukan, so incorrect. Nomor 3, the parents left a phone number with the babysitter in case a problem. Tidak ada verbnya. A problem subject, in case ya, kita lihat untuk in case sebenarnya dia di mana. In case condition ya. Oke. Sudah betul, in case. Nah, no verb. Jadi kalimat nomor 3 missing verb. Sehingga kalimatnya salah. Yang a problem occurred. Boleh di sini a problem muncul. Saya tuliskan terlebih dahulu. Occurred. Lanjut untuk nomor 4, the
Subject will be delivered verb as soon as, seharusnya as soon as ya. Ya kan di sini memang di sini tertulis as soon as possible. As soon as kita cek ini time, as soon as. Jadi memang yang di tabel harus dihafalkan. Tidak perlu juga dihafal karena jika sering bekerja dengan konektor-konektor tersebut secara otomatis juga akan hafal. As soon, salah, kurang as. As soon as it is paid. Okay, incorrect. Lanjut, whenever you want to hold a meeting, we will schedule it. Correct? Nomor 6, the government was overthrown, the king has not returned. No connector, missing connector. Bagaimana agar ini kalimat ini benar? The government was overthrown in a revolution, sehingga the king has not returned. Nomor 7, whereas most of the document subject are saja. Complete adalah adjective. Are verbnya this form subject needs verb subject verb. Klausa pertama most of the documents are complete. Klausa kedua this form still needs to be notarized. Terus konektornya di depan. Jika konektor di depan maka harus ada koma di tengah. Okay. So number 7 is correct. Trash will be collected in the morning. Trash will be collected, so you should put correct. Nah ini menarik karena 7 dan 8 beda posisi ya. Kenapa kita bisa amati nomor 7 dan 8 koma sama-sama di tengah ya. Koma sama-sama di tengah, padahal jika melihat exercise 7 dan 8, koma di tengah itu harus di depan, berarti konektornya di depan ya. Konektornya di depan, tapi kenapa ini koma terus konektornya di tengah? Seharusnya konektornya di depan. Nah, hati-hati, ini berarti yang materi skill 6. Skill 6, and, but, or, so, and yet. Jadi memang beda jenis konektornya. Konektor skill 6, so, itu coordinate connector. Ya, sedangkan nomor 7 adverb. Whereas adverb apa? Adverb of contrast. Jadi itu yang membedakan antara nomor 7 dan 8. Sama-sama koma di tengah, tapi posisi itunya berbeda. Posisi konektornya. Karena beda jenis konektor. Oke, lanjut nomor 9. Subject verb. It is impossible for the airplane to take off, while subject konektor verbnya is snowing. Nah, tidak ada subject, so this sentence is incorrect. Harusnya ada while di sini, harus ada verb. It is snowing so hard. Oke, nomor 10. Subject did not go out to dinner tonight, even though I would have preferred. Correct. Di tengah ini ya, di tengah. Kalau konektor yang lain skill 7 dan 8 adverb apa saja yang skill 7 dan 8? Time, clause, contrast, condition, manner, and place. Itu kalau di tengah, konektornya di tengah, maka tanpa koma. Kalau konektornya di depan, ada koma di tengahnya. Tapi untuk skill 6, coordinate connector, itu selalu di tengah posisi koma. Posisi koma selalu di tengah. Dan konektornya juga selalu di tengah. Okay, that's all for the exercise
skill 6 to 8. Nanti kita akan membahas lagi skill yang sama 6 sampai 8 tapi mode soalnya seperti TOEFL sesungguhnya.